Bageni betu batabakia kisha mkundi yetu. Papa na biso na suka boke nina lombango te bokotika na mwana minute moke na sima. Bakuzungumza kidogo sana. Bokotika na mwana minute moke na sima ngozi na biso. Bila kuponda wakati tutasoma verset yetu. Tokobumisa ngonga te tokotanga mbango mokapo na biso. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Verset 14. Verset 14. Ninaweza kuwa bilenga. Na kubanda kusangisa. Amen. Amen. Atatusomea Matthieu 5 verset 14 ashimama katika jina la Yesu. Matthieu chapitre 5 verset 14. Natangi na kombo na Yesu. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Amen. 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 Nitasemea kuile bahubiri ba kwanza walisema. Na kolobela te na oyo ba te ya liboso esi balobela. Nitasemea kusute minasema hivi. Na kolobela na mama likambo ya moke oyo lobi boye. Une ville située sur la montagne. Engumba oyo etiami likolo ya ngomba. Pourquoi Jésus a donné l'exemple de la ville située sur la montagne? Pour cette question, nous allons répondre par 4 points. Amen. Amen. Premier point. C'est pour attirer les gens. Pour attirer Dieu au ciel. Et ça c'est très important. Personne ne peut passer sans regarder la ville qui se trouve sur la montagne. Personne. Pourquoi il va regarder sur la montagne? Cette ville est là. Pourquoi il doit regarder là-bas? C'est parce que c'est spécial. Manyumba yetu yote yanalaka chini. Mais ile hiyo yajengwa pa mulima. Inajengwa pa mulima. Na pa mulima inatire curiosité ya bantu bote. Pourquoi on a construit cette ville sur la montagne? Il n'attire l'attention ya bantu bote. Dans d'autres pays étrangers, les touristes doivent commencer toujours à aller sur cette ville pour visiter ce qui se trouve sur cette ville. Quels que soient les robinets qui se trouvent dans ces maisons-là, quels que soient les robinets qui se trouvent sur ces maisons-là, mais bon, on va t'apprendre à quoi kuangalia. Pourquoi c'est construit là? Amen. C'est parce que c'est spécial, c'est unique et ça brille. Amen. Kama tuko hapa chini, unaweza kuangalia kumulima, hata shia tuko na miangaza, na mutone ile koyulu ile joko na angaza sana. Macho yetu itatoa kutoka hapa, unaweza kuangalia mpaka kule. Meme pour aller prier, tunaenda mpaka kumulima. Huku mishaona milima. Kuna shetu kuna tokea. Kuko milima. Na wakupanda kuile mulima. Ce n'est pas facile. Utapumuzika plusieurs fois. Il faut faire un effort pour monter. Utakuya épuisé. Utachoka. Utalibamba pa kifuno. Utabeba muchi. Pour arriver à la montagne. Tunaenda kutafuta Mungu kumulima. Juu ya kutoka mu distraction ya batu. Juu ya kuachana na batu. Tunapandaka kumulima. Juu ya kumuita Mungu. Atuichike bupeshi. Amen. Na waye pale huko mama. Na yope bisikozo mi mama.
Na wewe uko vile. Yo pose ngumba. Si tu es sur la montagne. Oye tonga mikolo na ngomba. Na wewe pale uko baba. Yo pe bisiko sali papa. Uko vile. Bosa ngumba. Si tu es sur la montagne. Et tami mikolo ngomba. Tout le monde te regarde. Batu nyonso bazotala. Te regarde, te voit, tu es spécial. Bazotala lolenge ni loza Unachana na bantu bote. okeseni na batu Tu nyonso. uko spécial. Oza kokesana. Unachana na bantu bote. Okeseni na batu Ndio nyonso. maana Mungu alikuweka pale yulu. Ya Mungu ni bisikanta Na tata wewe uko vile uko pale yulu uko na yo angazia. za ngumba oza likolo. Uko na angazia bengine. Ozongengisa ba misusu. Bantu bote wanakuangalia. Bato nyonso bazotala yo. Bantu bote wanaangalia. Bato nyonso batali. Wanasema Balabite. huyu anasa shei. Oya asati lokola biso. Anaachana na shei. Akeseni na biso. Watatusomea kwa example moi napenda kuleta. Bakotangisa biso ndakisa moko. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Verset 11 à 14. Verset 11 à 14. Verset 11 à 14. Genèse chapitre 12. Verset 11 qui nous a 14 natangi na kombo na Yesu. Amen. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je t'ai pris que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon les virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Amen. Amen. Asema wakati Sara anafika mu Egypte. Balobi tango Sara komi na Égypte. Sa beauté a attiré tous les Égyptiens. Bonzenga na ye ebendaki bato nyonso. Sa beauté. Bonzenga na ye. Son éclat. Kongela na ye. A attiré tout l'Égypte. Ebende Égypte mobile. Wanaangalia uzuri ya Sara. Atali kitoko na Sara. Wanasema huyu mwetu mu Egypte. Balobi bato na Égypte. Ataonaka uzuri bwa hivi. Na mtomona kibonzenga. Huyu ashina wa humu. Oya saya awate. Ndio wanaenda kurakonte kwa Farao. Ndebake koyebisa Farao. Asema munakuya mwanamke moya humu. Balobi mwana mwasi moko yawa ya kitoko. La beauté. Bonzenga na ye. A attiré. Ebendaki. Ba Egyptiens wote wanamwangalia. Egyptiens nyonso batali ye. Wanasema huyo eko mzuri. Oya za kitoko. Ba mama. Mama. Mwanamke anapasha kuatire. Mwana mwasi sengela benda. Haina paka buzuri bwa uso. Ezaka kabonzenga kitoko. Buzuri bwa roho. Ataki bonzenga. Tunapasha kuatire bantu. Esengela benda ba. Wanasema huyo anachana na mwanamke mwingine. Huyo anachana bale mimi naonaka. Même ta façon de parler. Même ta façon de marcher. Même ta façon de voir les choses. Ça peut attirer d'autres personnes. Cette femme est différente des autres. Na wewe unapaswa kuya vile. Attirer les gens. Par ta beauté physique. Par ta beauté intérieure. Ta beauté intérieure. Un autre exemple de Joseph pour les hommes. Parce que nous avons aussi les hommes dans ce lieu. Joseph, Genèse 39. Genèse 49. 1 à 7. Non, pas lire. Les caractères de Joseph. Wakati anafika mu Egypte. Potiphar anampatia nyumba kumchungia. Karakteri ya Joseph inafanya kebibi wa shefu yake amutamanie. Asema nono shaonaka mwanaume wa hivi. Kwa karakteri ya hivi. Shiyamonaka. Anamwatire. Anaanza kumwavia. Anasema kuye bwana yangu. Comportement mzuri ya Joseph. Mwanamke kuna kwa atire. Mais Joseph a refusé. Mais Youssouf a boyaki. Mais kama ni weye papa. Mais sokeza yo papa. Kama ni weye. Sokeza laki yo papa. Kama sasa tu kanoko ajeter est-ce qu'on peut se voir. Kama chete mwanamke to kwa mwana hiyo to kuta na mbaru. Penya telefone
zambi. Ememi masumu. Jo muko zambi huko. Nesli sumu ezana katikuna. Kiloko tu mwanamke anataka kuchekesha. Ukieka kama na mwanza sekisayo boy. Unasaba sasa niko mtumishi. Obosa niko za mosali. Unasaba sasa niko different na wanaume wengine. Obosa niko za kokesa na bana bibali musu. Unasaba kusema niko miza ba. Obosa niko leo chama pembeni. Unaanza Obandi. kuichika. Kondima. Unasaba na mission ya. Obosa nina etinda na yo. Joseph n'a pas oublié sa mission. Sufa bosa nake etinda na yo. Anajua kule mimi natoka. Ayebi te bisika kule na niko mtumishi. Naza mosali. Niko miza ba. Chama pembeni. Niko mtoto ya Mungu. Naza mwana na niko mtumishi wa kwetu. Timisame pana biso. Siwezi kupotesha. Na kokite ko bungi. Juu ya uzuri ya huyu mwanamke. Pone kontenga mwana Nitembee naye. na tapo na naye na bino naye. Mimi wanaume wa mingi. Bana bibale bele. Mimi kuna sababu kusema nichakuliwa na Mungu. Bazo bosa na ke bapona Mimi na kuna sababu unapaswa kujikomporter comme il faut. esengeli ba mitambu sana Même si personne ne les connaît sur cet endroit. ata mutu ta yebyo na bisika wana. Unapaswa Mungu eko na nyota. Esengeli ibete nzamba somo na yo. Unajua. Nzamba yebinga. Je ne peux pas faire ça. Na kokite ko À sala cause ko. de mon Dieu. Bona tina nzambe na ngai. Amen. Hapana kuya pete. Kozala te pede. Ozala mwasi ozala mobali. Yo zala ka yo mongo defo defo. Kuya pete pete boye. Ozala ka pete pete. Non. Hey. Uko mchakuliwa wa Mungu. Oza mopona mina nzambe. Pourquoi j'ai trouvé mon kanisa? Bona nino mikuti l'église. Pourquoi on a tout mis à Mungu? Bona nino to sale na Parce nzambe. que ce n'est pas tout le monde qui sert. Bona nzamba to nyo so tende bazo sale C'est na parce nzambe. que Dieu t'a choisi Eza po nzamba ponu. dans ta famille Ya libota na yo. pour que tu sois Po osala. une ville située sur la E montagne. ngumba we chambi likono na Pour ngomba. que tu représentes Dieu là Otali où tu es. Là où tu vas te trouver. Et tu peux te représenter. nzambe. Mais toi, Mais yo. kama unajikuta panasemaka pa situation moja iko Soko facile. mikuti leloko moko babengaka chance eloko pa. Unasabu na Mungu. Obo. Mimi napendaka silogele anasemaka je ne trahirai jamais le Congo. Nasepelaka silongo balobaka na kotrahiraka Kongo te. Ce slogan-là Elobeli wana. doit être pour nous les chrétiens. Esengeli ezala maloba ya biso bakristo. Partout nous pouvons nous trouver. Esika nyonso tokomikuta. Dire que je ne trahirai jamais. Na kotrahir nzambe te. Amen. Unifamie paide fwashi. Omikuti na bisika wana. Unifamie. Okokani te Je ne trahirai jamais na Dieu. kotrahir nzambe te. Inapasha kwa slogan yetu. Esengeli ezala Amen. elobeli na biso. Amen ba mama. Amen. Nous sommes appelés Tobengami à prier ya kongenga pour servir les autres de leçons. mpona kopesa na bamisusu ndakisa. Ba mama ba papa. Bamama na bapapa. Mtu ndio anapasha kujua sasa watoto ya Mungu beko hapo. Na mokili esengeli bayebaki bana na Hapa nzambe. tunakuwa tunachanganishiwa. Awa siko tosangani Hatujue ba Mungu ni ba wetu. tozoyeba te ya nzambe banani. Ba shetani ni ba Ya wetu. satana nde banani. Je wote namu na Biso moja. nyonso tosangani ponduma ndeso tozoyeba na su. Pourquoi? Mpona nini? C'est parce que Eza po ete chez ba chrétien, biso bakristo légèreté ne tupita. bopeteleki biso. Légèreté ne tupita. Bopeteleki biso. Sois comme Joseph. Zala lokola Yusuf. Quelque chose qui se présente devant toi. Eloko moko etelemi Attention, on ne pendaka sana. nde yango olingaka mingi. Sema no 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 loba no. te Sitafanya. nakosala te Juu ya Mungu mpona sitafanya. nzambe nakosala te. Hata niko butamu. ata eza elengi Mkia wetu tunasemaka sema vya butamu ndio vinauanaka. balobaka oyo eki elengi nde yango ebomaka. Vya butamu ndio vinauanaka. oyo elengi wana nde ebomaka. Watu walipenda msharati sana. bato balingi nkombo Mingi makasi. wanaingia mtuburi juu ya sida. mingi bakoti na nkunda likolo ya sida. Banakufwa. bakufi. amen. Ba mingi banakufwa. ebele bakufi. iyo Kuya sa Joseph. zala lokola Yusuf. Katana vitu vingine. oyo apake bibiloko mosusu. Quelque soit mu mashikini yako. atako na matoi na yo. Hata banakupresente vya pansani kwa atako vizuri. bapesi yango na sala eza kitoko. Fils c'est pour Dieu. boyaka mpe mpo na nzambe. Ongea kumbe mashikini wewe na Mungu. yo ozala na nzambe. Parce que uko vile situation na Mungu. oyo oza engumba oyo ecami likolo ya ngumba. Unapasha kuangazia bantu wote. esengeli ongengisa bato Na nyonso. bantu wote wanapasha kwenda kuangalia. bato nyonso esengeli bazotala yo. Beko na kuangalia. bazotala yo. Beko na ngana sasa non c'est un modèle à suivre. wana aza ndakisa ekolanda. Leta hamu ku bantu bajue kufuata Mungu. pesa posa epai ya bato Leta balanda nzambe. kutamu mu bantu bajue pesa kufuata Mungu. elengi na bato balanda nzambe. Amen. Kim. Amen. Kim. Un jour, mokolo moko ilikuwa anniversaire yangu. ezalaki mokolo ya mbotama na ngai. Mimi nenda mu campagne. akendaki na campagne. Ce jour-là,
mokolo wana kile mili shindaka ndenge na longaka te nilikuwa na souci nazalaka na souci mais heureusement j'avais mon mari à côté mais nazalaki na molongani nanga pepe ma fille Julie mwana nanga mwasi Julie m'avait écrit beaucoup de messages ces jours-là akomelaki nga ba message ebele anaweka pa profil yake atie na profil na ye. J'ai été touché par ces messages. Na simba maki pena solo solo na basango wana. Ananitapa sana. Abe akumisinga makasi. Mais anasema. Na lobi. Mimi napendaka kuya sawa wewe mama. Alingaka naza na lokola yo. Courageuse. Courageuse musikisiki. Unashikalake na mambo kuficha kuro. Oya salaka na makamba kwa. Alisema kitu moja nishushe kabisa. Asime bila kwa. Nasema hey. Unaona napenda kunifanana. Mwana ningako kana nango. Nije tu model. Naza ndakisa. Nije tu un exemple. Naza ndakisa pona. Je dois changer. Mimi narudia, mimi namwambia sema mafi. Merci. Matoni. Mais kitu kimoja. Eloko moko. Usiwele makari yangu. Uzwa kanda na ngai te. Parce que mimi najua makari ni c'est un défaut. Bonga na yebi ke kanda na ngeza ni mbeba. Mais je suis en train de faire un effort. Mais nazo sala makasi. Un effort pour changer. Parce que mes enfants veulent me ressembler. Parce que mes enfants veulent être comme leur mère. Nous devons être comme ça. Amen. Hapana kuchunga mtu anakufa. Kama unakuwa na mapoema mrefu. Muoneshe pale kwa mjini. Pour l'encourager. A changer aussi d'autres défauts. Tout est appuyé dans ma qualité. Amen. Deuxième point, c'est pour sécuriser les gens. Une vie située sur la montagne n'est pas facile à accéder. Faut un effort pour y arriver là. Même les voleurs, pour aller voler, enfin on commence parce que tu es dans la montagne. La femme est une sécurité pour sa maison. Moi si Aza est battu pour la date na ye. Maman est une sécurité pour son mari. Maman Aza mo bombi to mo battu ya mo bali. Si tu veux détruire ta famille, soko lingo bebe c'est le botan na yo. Yo moko loba na batu. Parle seulement genre. Wote sema mambo ya familia yako kubantu. Lobaka makapu na wewe pa ya batu. Batakudétruire mpaka bale bana. Ndeka batona bakubebisa yo. Papa. Papa. Mama ndio masécurité ya nyumba yetu. Mama ndio masécurité banda kuna bino. Kama uko namfanya mama vibaya, soko zo sala mama mabe. Wewe sema nyumba yako ina tena msécurité. Yeba tenda kunaweza suna babate na mimi. Parce que ça il anakuwa na huzuni. Kama ngome na pasi na kanda. Kitu kizuri hataki mwa kitengea kunyumba. Eloko mongo ta malamu ko tambola na parce que ndio sécurité. Oye nde bobate. Eko na protéger wewe bwana. Azobate na yo mobali. Na protéger wewe watoto. Azobate na bana. Protéger la secret yote ya famille. Bombi ba secret nyo salibota. La femme est la sécurité de son foyer. Moi si azai bomba melo ya libota na. Sécurité de ses enfants. Boy bomba melo ya bana na yo. Acha kukabula watoto wako kubantu. Tika kukabila kabila bana wewe baba. Wapokee kunyumba yako. Gangela bangone na ndako. Hata beko na vibaya wapokee. Hata masana mabe. Gangela bangone na ndako. Acha kuisema kubantu. Tika kolobela bangwe baba. Wewe unaonesha wale. No sole bisaba. Jama tafunga maisha ya watoto yako. Beba kokanga bomba ya bana na yo. Kesho utalia. Lobe kolela. Unataka macha mambo ya bwana wako huko. Ndio si makamo mobali na yo. Kesho atakudetruire. Ngeko pesa elobe akubebisa yo. Jana nilipata histoire moja hapa. Bibi nazo kili Solomo kwawa. Ya pastor moja. Ya mubate nipate moko. Bananiambia sema unaona yule bibi alioa yule après bibi yake kufa. Omoni moja yako naishaka mambo ya bibi yako yote. Baba ndeko no sili sana. Banaona sasa kwa mbaya. Bamone kasala kama. Wewe uko paka naye. Mais yo saka kanaye. Après ma famille kumchukia. Si maba libota ko ina ye. Mais wako paka nayo unamuita sheri. Mais yo saka kanayo so nike bono. Famille yako inamchukia. Mais libota na yo. Kuya wewe papa musekirize bibi. Oyo papa usekirize bibi. Kuna mtu moyo wa bure bure. Omone kalo kwa mwa papa. Kama ni makangu. So kilikangu. Unaisha mambo yote ya bibi yako. Si makamura mwasi na onyo sanda ko pali ka. Una sécurité ya bibi yako. Uzo sécurité mwasi na onyo. Hauna sécurité. Uzo sécurité. Uya sécurité wa bibi yako. Sana sécurité. Uya sécurité wa watoto yako. Sana sécurité bana na yo. Na wewe
yako. Amen. Amen. Chia bakutoshe kubulongo ba mama. Biso babimisa biso na mabelete ba mama. Uinyama. Biso tozawa na mopana. Produit fini. Produit fini. Produit fini la cadette de Dieu. Ah, mwana tuka nzambe. Kama Mungu anatuproteja. Soki nzamba bati na kama. Kana vous nos maris protégez-nous. Ino pe mibali na biso ko bati na biso. Protégez-nous. Bati na biso. Kama mimi nafanya mubaya. Kina sali mabe. Kuya mle mshamba unaonyesha sema. Yaka kuna nasuka kolala utunga uyebisanga kusalaki. Kama unanipendaka vya kweli. Soko ningakama ya solo. Unamuonesha bibi yangu. Bisika mwasi nanga. Pale leo uliposa. La swano salaki mbeba. Ulifanya mubaya. Salaki mabe. Hapana kufanya vile. Usala kabogote. Atane kalaka makali. Atazala kakanda kanda. Atane kalaka maje. Atazala ndenge. Wakati unamuonesha na utulivu. Tango uyebise na nkimya nyoso. Atashanje. Akubomwa. Sécurité ni maombi. Sécurité mzeza lo sambo. Maombi ni sécurité ya nguvu. Sambo zali sécurité makasi. Kama tuombake mu manyumba yetu. Soki to sambela katena mandaku na biso. Satana tengia saa yote anapenda. Sabolo akokota ngoma nyoso akolinga. C'est très rare. Eza ba famille ya batumishi ya Mungu. Omona mabota ya basali na nzambe. Kuomba pamoja mu manyumba yao. Basambela elongo na maombi ni mpaka kukanisa. Lo sambo kaka wane. Mu nyumba ikalake. Na ndako ezalaka te. Chama na muko ma problème mingi. Ndia ngona ba problème mingi. Parce que wosha kwa sécurité ya vya kweli. Eyo sio tiki sécurité malamu za lo sambo tiki yango. Mama kama ombake. Mama soka sambela kate. Tes enfants sont à la merci du diable. Bana na bazabile ya satana. Kama una mwanamke wa maombi. Soko za mwana mwasi ya lo sambo te. Na wewe mwenyewe kwa la merci du diable. Na yo moko za ele ya satana. Kama una mwanamke wa maombi. Soko za mwana mwasi ya lo sambo te. Hakuna kizuri kitafanyika mu nyumba yako. Ezana bolamu moko te ko salima na ndako na yo. Yote tuko naipata ku magoti. Nyonso tozo mona kobuka mabolongo. Yote tuko naipata ku magoti. Nyonso tozo mona kobuka mabolongo. Avec la prière, na lo sambo on peut tout changer. Toko iko bongo na nyonso. Tout peut changer par la prière. Nyonso toko iko bongo na tout ce que nous voulons. Nyonso tozana moko Parce que la Bible dit rien n'est impossible. Kwa nini sasa ndio kama kwa tazama kazi yo. Kesho mataifa kumaombi. Ya nyonso sana manzalelo lo sambo. Atombaki. Tusambela matana. Paka kwa Bugari Mungu saidia Bugari. Kaka na fufunde nzambe sunga fufuto mtodie na komode Yesu. Tuombe sasa misha kuomba muro. Site sambela yote sila sambela kina motema. Tuombe na pamoja. To sambela ndelo ngo. Surtout les couples. Surtout ba couple. Qui vont pas tout chambre. Na chambre kuna ga. Banapika tu magoti Babuka mabolongo na mbetu. Banabambana. Basimbani. Banasema. Balobi. Mungu. Sambe. Tuko besoin. Konsana posa. Kitu fulani. Nero ko songo. Mungu tenda. Sambe sala. Soki tombea mwezi mzima. Beba sambe la santa mobi. Tous les mois on va prier seulement pour Santa nyoso to bando sambe la kapa. Kose kutenda. Nzamba sana kosala. Jamais. Eko simba ta kosala ka. Hatupate vitu basi que hatuna ini meme mu makuple. Tozo so biloko te po tozata imite na kata ba couple na biso. Tuko séparé. Toza ko kabwana. Uye kona waza vyake. Wazo kanisa yeye. Yeye na waza vyake. Wazo kanisa yeye. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Dale tuko napitisha ku telefone. Ngonga oto lekisaka na lokola mondele. Si tunaanza kuipitisha kwa maombi. Soki to bandiko lekisa mona lo sambo. Je crois que kwa na marésultat positif. Na bandi to kozwa bimbano ya kitoko. Amen. Hii mashukuru kwa hapa kanisa. Kolona sosa mena netonga. Mimi nachukia na telefone. Na hindi na telefone na ngona. Hii ma telefone hii. Ba telefone oyo inatufanya ke isali biso ete atotanya ta mingi ya kusumbulia na Mungu. Tozo susu monge belenda kwa TikTok, Facebook, Instagram, nini, WhatsApp, banini kuna chop paka kule Twitch. Ndeka kakuna bisika makanisa biso ndio. Na Biblia isha kuya huko. Na ndenye Biblia ise kama na kazi kuna. Le temps que nous donnons au téléphone. Ngonga oto pesa kana lokola mondene. Tupatie hiyo Mungu. Topesa ngonza. Amen. Et cela peut échanger. Tomeka pe kobongwana. Kupitia convention ya ba mama. Nekana na convention ya mama. Kobongwana. Utafute ko vitu vingi. Toluka biloko mususu. Angalia 1 Samuel chapitre 25. Dans 1 Samuel chapitre 25 tutasoma mwandike. Koma kaka. 1 Samuel chapitre 25, 23, 25. Huyu mwanamke Abigail. Mwana mwasi wa Abigail.
Huyu mwanamke anasove bwana yake David. Anasove bwana yake. Abikisa ki mobali na yeye. Kwa David. Kwa David. Wakati bwana yake anataka kupatia David vya kama mobali na boy ko pesa David. David anadecide. David azwe kati. Kwenda kuwa bote. Akende kwa boma bango. Na katoto ka hivi. Na mwana ya boy asuka. Me huyu mwanamke. Kasi mwanamke wa akili. Mwanamke wa mayele. Mwanamke wa mayele. Mwanamke wa mayele. Vile yenye kuiko kwa mlima. Anasema sitawisha watoto. Anaenda kuona David. Anamsiplie. Anamwambia mhurumie. Bwana yangu mpaka vile jina inasema ni mpumbavu. Mhurumie. Bila kuwa na chakula kupatia. Mwanamke wa akili. A sauvé toute une famille. Mais oui, il y a un chida pour sauver ma toto. Mais yo zanga kata lolenga ko bikisa bana na yo. Ata bwana yako. Ata mobali na yo. Unashindaka kumsauver. Ukake maka ka ubikisa yeye. Kama yuko mudanger. Sukaza na likama. Banduku. Bande. Kama uko na bwana. Sukaza na mobali. Mi par exemple. Ndakisangai. Unaweza kunima vyote. Kweko zama nyoso. Unaweza kunichambula. Kweko finga nonga. Mais kama unachambula bwana yako. Mais zoko fingi molonga ni nangai. Quel que soit kukosea. Ata kwa sale la kiombeba. Mama. Wewe omba Mungu tushikutane. Yo sambela nzambe makasi tokutana te. Amen. Parce que mina shikiaka. Bona yukaka. Saba na nikonga kitu kumwa kumoja. Tubingelo kumukana motema. Tubisha kumupenda sana. Wewe sina ningemi. Sasa mwanamke tu anapenda. Ya mbona mwasinda ni. Mapendo kwa sheba na mke. Mbona ngweza kati. Haina na bafuani. Sasa mibali je. Sisi tunapenda sana. Biso ndio linga kama. Nataka bwana anafanya kitu kibaya. Ya mbona toka bwana sana. Tunakuluma sana. Sio. Chuma joko na mapendo. Yondo sana bolingo lango. Love. Wewe joko na mapendo. Yondo sana bolingo. Mimi napenda kwa chakula mie. Fika na ungai. Ulisanga ndio utasema. Lobali usokolo. Mimi bwana wangu hapana. Mimi mobali na ngai ko simba te. Hata vile kwa mweushi. Hata tenga kwa window. Mimi napenda kwa mweushi yake. Oh, na ningakaza kwa window ngolo wana. Amen. Amen. Twali kwa nini ane mtumbo. Mungu sala kina nena kata libu. Na upenda kwa mweushi yake. Na ningela ngabo. Mimi kama una mchambula mweushi. Meso mozo fiyo window. Mungu tushikutane. Sabela nzambeto kutana. Pata kuamini Mungu. Wako ndimela nzambe. Haina muwelewele. Ezabu uzoba te. Kuamini Mungu. Ndimela nzambe. Ni kusema no. Ezabu bate. Kwa vitu bila viendeke. Ezana biloko msesi bakate. N'accepte pas qu'on puisse désirer ton mari. Ba fingi ro mobali na yo. Akuye mfupi. Azala mukuse. Akuye mkonde. Azala konda. Bwana yako. Asa mobali na yo. Joka kukoa. Bona kubala yo. Balikuya barefu. Baya milaiba salaki. Balikuwa beupe. Ya pembe basalaki. Balikuwa barishi. Ya babusu basalaki. Bande kobotika. Histoire ezali. Mais paka ye ule. Mais kaka ye. Jolo ripen. Nde olingaki. Un jour j'ai dit à mon mari ceci. Mokolo moko na bisi bolonga ni nangai boye. Kama uko nafanya vile sasa utanikatala. Soko zo sana ngeti boyo boya ngai. Unalaanda. Ukosi na yo. Tena sitaenda kweli. Fena kokele bana biso te. Mimi. Ngai. Omwe kufwa. Malamu na kufa. Unafanya Ndeto sasa nini? Unaachana. Ndeto kabwani. Amen. Mama. Mama. N'accepte pas. Kondimate. Kutoka mwa na facilité yo. Kondimagana ni bana na pete boy. Jamais. Meka. Okay, msusa kwa. Si ça comment tu as souffert pour cette personne. Mais on y a souffert quand on souffrait. À quoi pour remplacer? Maman n'accepte pas. Maman condimate. Condimate. Ulilala na njala mwile mariage. Ulijiinvestir mwile mariage. Ulijisacrifier mwile mariage. Quel que soit l'état que tu vas passer là. N'accepte pas de laisser ton mariage. N'accepte pas. Reste là. Il y a ta bénédiction.
mzuri. Unapasha chemise kitoko. Unaona sasa nanenepa. Kama mbona sifaye mnene. Kama limonaka kumwanzo kule. Soka mbona bele bamenenga zalanga. Anyaka timoita. Anyaka ndimate. Anamkuta kwa kumtengeneza. Akuje sio bongiso lembi ye. Joe atokelea asema Esko ya dimaya unyowe. O banangai. Mama. Bako kufa kwa kunda bango. Kotika place na mutu te. C'est ton mariage là. Sécurise ton mariage. Quels que soient les problèmes. Sécurise ton mariage. C'est pas ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Alléluia. Ici, nous voulons attirer aussi l'attention des hommes de Dieu. Vous êtes la sécurité des enfants de Dieu. Les chrétiens basent la sécurité de la Bible. Tous ces gens qui sont ici, basent la sécurité de la Bible. Sous votre protection. Mais ceux qui basent la sécurité de la Bible, utampata kuhubiri juu ya nini? Yo mwana yozo batila siko kama unangelika mkwani. Umusekilize? Obatile susuta. Umusekilize? Ozobatile susuta. Kama nisekilize? Soko bandeko batila. Ulifanya kuhubiri? Mbona ndena kikamu? Ninakutaka papa. Ana benga kwa papa. Ulifanya kuhubiri? Siko zona nangalika munene. Na kubego siko nani? Dadi dika. Soko za mosali na nzambe ya mwasi. Baba yako je? Okolula baba no molimo ndenge nini? Taanza je? Eko banda ndenge nini? Kwa mfute baba yako. Banda kwa mfute baba no molimo. Kuna kutumia ma message. Ozoti tena ma message. Taanza je? E banda ndenge nini? Na yeye ni baba yako. Yesa papa no. Anapaswa kusekirize. Esingira batu. Unaanza je? E banda ndenge nini? Nani alikufundisha vile? Nani atakisa makabwana? Ozoni mu wapi? Unasomaka Biblia kali. Otanga na Biblia nini? Nini? Nikamuni. Nini? Esani. Mungu tunataka kutafuta vya Mungu. Ah, tozoko ngandema kama nzambe. Tunakutafuta vya kiroho. Wewe kwa kama molimo. Hata kuandikia mapasta na unyombeye. Niko na problème. Unyombeye. Anakuombea. Nishia pale. C'est parce que tu n'as pas de respect envers Dieu et envers les hommes de Dieu. Tu n'as pas de respect. Tu vas commencer comment? Que je prenne mon téléphone pour écrire à mon pasteur. J'étais Nairobi. Pour nous sécuriser, pour prier pour nous, pour nous aider, pour nous amener au ciel. Mais on a quoi na mademo yako hivi? Meyo ena bademo na nayo ya kukuyala mukanisa ya kotonda kuna netonga olie ufunguliwe mukanisa nesiko fonga mela n'eglise wewe na continue kukutana yo so baka kotonda bana bademo na
vile vipi? Tika biloko wana. Tuache. Tika biloko wana. Niko kwanza ya mama. Na kongoso ya mama. Tuache. Tika. Tuache. Tika. Epu ina haya una nayo. Personi yo zanyi soni. Unajua kusema? Oye biete. Huyu ni bwanake ya mama Fani. Oya sababu bani ya mama Fani. Epu iko kwa ngaya mama Fani mwenyewe waje. Efio utale, wesekana utale mama Fani ya mwalo nenge kai. Wewe ule. Meyo. Sakutenga maboye. Sakutenga maboye. Uko na kuya banda ya mama Fani. Soni yo kama banda ya mama Fani. Ah, salama kasi eh. Sala penza makasi pika pende. Haleluya. Amen. Pika pende. Tu kama mimi nakufungulia tu. Mimi nitakusemea tu kimoja. Rai na kono bebelete kaka lioko. Utakatisha. Uko na ria. Uko kato zolela. Unasema ya nichangu lake kitu bana. Olebio nanu bafinya ngote. Haleluya. Banaume beko kwa mingi. Bana bibali babele. Abayaowa. Babali kiplante. Baaseri shara abayaowa. Mama, sécuriser l'église là yo. Sécuriser ma pasteur là yo. Pour toi fille pasteur là yo. Alafu kutana kanisa yako. Na wewe unaongezea. Ni ya kweli. Ya solo penda makamorobi. Ndio yango tomona kanisa ya miswa. Hauna chrétien anabadilika. Yo za Kristo na bonga mita. Sécuriser l'église. Batele tongana yo. Na 12e ri. Ben na mona ki ba mama. Kolekata ba papa ba sécuriser l'église. Alléluia. Amen. Ba mama ba sécuriser l'église. Ba papa ba mama. Elles étaient là. Jour et nuit. Ils ont laissé dans leur maison. C'est Dieu là. Ils ont sécurisé l'église. Nous devons sécuriser nos pasteurs. Faire la prière. Faut pas ça bateau. Sambela. Le papa. Soka ba pasteur na biso. Bashamuka mwi bantu bako naanguka. Amen. Hapana kutoka kanisa yako. Hapana kutoka pasteur yako. Hapana kutoka mama pasteur yako. Basekirize. Na kesho kasekirize wala mimi. Uko na misekirize. C'est pourquoi unashika kwa telefoni kwa nini? Uko wapi? Ni nini? Nini nafika? Tulikuwa tunapenda kusekirize. Haleluya. Wewe pastor kipinde ile kwa kwa. Yo mobate lipata bengo balani balisa. Anataka kufuata kuhubiri. Abali kuluka maji kama. Ndio mpaka mbaya. Sana makanisa kama mapepo na nini? Uko na kuita basi huko mtoto Mungu alimpatia. Azobenga wewe kwa mwana onta batesi. Kufuata via kwa. Alingala ni la bongo leta na Anapenda kusekirize. alingapate la yo. Uko na rien pense. Wewe sana makanisa ile kama kwa sababu papa na yo. Amosite la kwa Mungu. Eko na kufuatilia. Tusha mke mitego ya shetani. Amen.
bomo ina yo. Juu ya kusoma ile tusoma 2 Samuel. Kutanga na Samuel 21 verset 17. 2 Samuel chapitre 21 verset 17. Hiyo tutasomea 2 Samuel chapitre 21. Tasoma kwa nyumba 2 Samuel chapitre 21 verset 17. Tasoma kwa nyumba mitasema. Hapo kutanga mbona bandako. Watoto wa Israeli waenda kuvita. Bana Israeli bakenda bitumba. Kule wanaua kwa watu wengine. Kuna bisika bazoko mabatusu. Job wengine wanarudia. Leba mtu bazongi. David anataka kwenda kuvita. David bali ngake na bitumba. Job anamwambia kusema Leba bisebo. wewe hutaenda kuvita. Soko kena bitumba. Chuko lampe ya Israeli. Obo za mwinda ya Israeli. Kama unaenda kuvita. Soko kena bitumba. Lampe ya Israeli itashinda. Mwinda ya Israeli. Tutabakia mugiza. Soko tika na molini. Ndio kwanza kwenda kuvita. Soko kena bitumba te. Tuko na watu wale wanakuwa lampe maisha yetu. Ndio sana batu obazaba minda na bomo ina biso. Kama Eli. Lokola Eli. Wakati waza kwenda na Elize. Kama waliko kena Wanaanza Elise. kuachana. Waliko kabona. Na Elize. Na Elise. Elize analia. Elise analia. Lampi ya Israeli inaenda. Mwinda ya Israeli. Mwangaza ya Israeli inaenda. Monzoto ya Israeli akei. Ba mama. Ba mama. Mutanirumia. Kokolimi sangari. Eveke mo mari. Eveka mulunga ni nangari. Me. Kasi. Azamu inapona ngai. Aza pole pona ngai. Ona familia ngai. Pona libota na ngai. Ona bana na ngai. Pona bana. Rien ne peut m'arriver. Elo monte ko komi na ngai. Sans que lui puisse le voir. Sangi ya zanga ko eba. Ata ko yebisi ngai odekaki oko mangai. Kana situkaka te. Naza dessin animé. Parce que na yebi naza na mwinda na ndako na ngai. Même pour l'église. Ata bi ecclesia. Il est notre âme. Aza pole na biso. Na sasa que mtu akata mwinda wana. Oni mate mutaya kaka boma mwinda wana. Sasa kwa maisha yako ya kusaidia. Ona yebi bena bomo ina yasunga kayo. Pourquoi itika? Ona nino kondi. Ile mwinda ile ishime. Mwinda wane kufa. Ishime. Ekufa. Kama ile lampi kwa mwake na shimika. Soki la mwinda weza kati na. Shei hapa badoshi watatukula saka na. Biso ba oyo ba ntoki ba bole biso lokola nguba. Saka langa Lokola nguba na Yesu mama. na sasa ba. Oni mate. Ke shetani abambe ba pastori yetu. Sata na simba babate. Kwa wakati kwa maisha yetu. Mapone ba pole ya bomo na biso. Oni mate. Na wewe mama. Nyobe mama. Uko mwangaza mfamilia. Eza pole ya libota na yo. Uko watu mwangaza. Eza batu ya Uko winda. watu lamp. Oza mutu lamp. Saba mama kalenga. Lokola mama kale. Kama anashimika. Soka kufi. Na wata familia yote anashimika. Na banzi libota. Mama Noela. Mama Noela. Akishimike. Amunda ne kufi. Tuko ba mingi hapa, tuko ba lampe ya Toza ebele awa toza ba minda ya mabota na biso. kama unashima. Eza kama kufi. Familia yote inashimika. Molile koti na libota. Hapana kuichika. Kondi mate. Ile mwangaza kwa mwanu. Pole o eza kati na yo. Ishime. Ekufa. Na kwa mwangaza. Yo boza pole. Hapana kuichika ushime. Kondi mate kufa kabo. Ushime paka hivi. Okufa kabo. No, hapana kuichika. Kondi mate. Kwa mwangaza. Boza pole. Amen. Troisième point. Idono ya misato. C'est pour donner l'espoir aux gens qui sont désespérés. Eza pona kopesa elike na bato elike sesila. Donner espoir. Pesa elike. Wala wata na espoir. Na bayo bazana elike te. Mtu anaweza kuja kwako. Mundu akweko na yo. Anakuwa na probleme iko nayo. Asana likapo zote misi. Anakuwa kukukamatia. Aliye kupeswa ya mgo. Juu wewe umpatie kwa espoir. Oyo pesa elike. Wewe unatoka na ile mambo. Yo siko bimina magamwana. Tembesha ile ufashi. O bandiko tambola na ngo bisika nyoso. Unampatia espoir na unamuua. Wana pesa elike to omomie. Tuko na watu mingi. Sana bele na bato. Wewe na mimi tushakuua. Na yo na ngesi to goma. Basi kama tumainia. Bachara kibiso elike. Espoir kwa Aso elike pona biso. Kuna reconfort. Baso mangasi pona Mais biso. tunabadetruire. Ento baby sima. Kuya masemo yetu. Kuna maloba na biso. Anakuonesha secret. Alakizo sekeleza. Tukusaidie kumaombi. Osungena lo sabu. Tukusaidie kumashauri. Osungena toli. Ndio kama kila mtu na mwambie. Yo siko ekomide Adabi biso. unaona shakubwa. Atande ngomone salaki. Eko nateseka sana. Anyo kwa mama na bibo. Pia eko na malali fulani. Yo ana na bibo mwobo. Amante.
Unamuua ule Mungu. Obomi mtuana. Au kupatia espoir. Opesi elikata. Unamuua. Obomi. Siku moja Pierre na Jean. Ukona moko Petro na Yohani. Beko naenda ku église. Azokende na tempelo. Wanakutana wale kiwete. Kutako ba mwangaza. Zonga bangengisi. Papa mwangaza. Papa bangengisi. Mama mwangaza. Mama bangengisi. Kusaidia kukazi ya Mungu. Musunga na musala. Kusaidia kukazi ya Mungu. Ya musunga na musala. Kazi ya Mungu yende mbele. Musala ntabe kende liboso. Mimi naita kwa tu mama 5. Na beika ba mama 5. Wale wana $50 wapita hapo. Baba azana $50 pale ka. 5 mama. Mama ka 5. Unaweza kuileta leo, unaweza kuileta dimanche. Kwa pesa mo lelo tuko mkompeka wana mkono ni. Ba mama mwangaza. Ba mama ya mpole. Pale Mungu ashaweka juhudi. Ayo tambe sacheli kono. Pia kuangazia wengine. Kuna kuongeza ba papa mwangaza. Papa ba mpole. Pia kuangazia wengine. Kuna kuongeza ba msusu. 5 tu ya 50. 5 kaka ya 50. Bapite pambele. Pale kaliboso. Merci Madame Vice-Présidente pour la salade kitoko Zambia pambola yo. Merci na Mama Eve pour la salade kitoko Zambia pambola yo. Merci na Mama Présidente de la paroisse, na Vice-Présidente de la paroisse Zambia pambola yo pour l'organisation. Merci na Mama Diaconesse Sali pour la modération kitoko Zambia pambola bino. Merci encore à maman secrétaire de ma maman, Zambia pambola yo. Merci na maman paroissienne, maman Cécile. Merci pour la présence de yo. Merci encore à maman paroissienne pour la pas la dissonance source de vie. Maman Zambia pambola yo pour la koyana yo. Merci na maman pasteur, il y a papa Jérémy, Zambia pambola yo. Merci na maman pasteur, il y a papa Jean-Pierre, Zambia pambola yo. Na bosalité, maman pasteur, il y a papa Prince. Ce qui a allé à Salaki accident, mais Zambia a battu la Kibango. Et l'autre il a battu la Kibissoté. Zambia pambola bino. Merci na maman conseillère, maman Noëlla, Kazawana, Zambia pambola yo. Merci na maman protocole. Mosale Moussala Kitoko, Zambia pambola bino. Merci beaucoup. Merci na maman chargée de mission, Père John. Zambia pambola yo. Maman japonaise, Zambia pambola bino. Na maman sociale, Zambia pambola bino. La monarchie mobilisation dans la makasi biloko ya boye. Mais l'idée est-ce que le président de la source de vie a d'aller. C'est le maman. On va décider na serre. Hein? On va décider na serre. Maman, tu m'as placé wanamata pour mata kende. Vandata temilite ya soka. Yo pe ovanda ka likolongo. Asa maman munene ba mode ba organiser. Ba monter. Asalaka modératrice ya makasi mama wana. Asalaki ile na voyage. Tu encourager quand même na mapoko. Quel sacrifice. Merci beaucoup maman présidente Zambia pambola yo. Na pesi merci na écodicienne. Bana ya botosi. C'est tout maman présidente maman Lydia. Zambia pambola yo. Et le bon président ya qui est ici. Papa Emani, Zambia pambola yo, pambola bino makasi na bayebi nyonso Zambia pambola bino. Na pesi merci na pasteur na biso, c'est du pasteur paroissial, pasteur Kafek, voilà, donc encourager quand même na parole. Merci beaucoup pour la soutien na yo Zambia pambola yo. Merci na pasteur Jérémy, le chef. Merci la pasteur Vanzango Emmanuel, merci beaucoup, prophète. Merci la pasteur Jean-Pierre. Merci pour la soutien à Dino. Merci la pasteur Alex Edeka. La commis caméraman, merci. Merci la pasteur et la source de vie, pasteur François. Vous participez à
Merci maman pasteur. Merci pour encourager Nisso. Merci à ces Richard, à ces David, à ces Go, à ces Nosso. Ça va prendre pour latino. Ça va prendre pour latino. Église et Mopiba, ça va prendre pour latino. Ah, non, vous mettez la maman pour la maman pour la maman. C'est que bien on peut mourir. Le match est comme compliqué. Et puis ma maman va sauver dans point par point. Sinon, il y a maman. Il y a un peu de maman carré. La maman Ali. Ça commanderait le maman patience. Ça commanderait le maman Sandra. Ba mama oyo baza na ba mama pasteur ole kawana mama ole kawana bo samele la pe ko bona biso okole ka boyete sa ko samele la pe na biso bolo bibino de bo se ke bisanga mboka bo samele la mama se la ba ngote la pombo na samele la biso bo samele la pombo na biso bo tya ko mona maboko ya nzambe soki to sali bilulu boye c'est parce que ni chance ezala kimia. Et ça va te commencer dans la libanda. Et ça va te commencer au quoi. Maman va aussi pas dire. Tout le monde pense la prière maintenant. Puis on fait comme ça pour la personne encourager la bonne à beaucoup. Tout le prier dans la cour. Est-ce que tout le monde savait la bonne à beaucoup? Tout prier la cour de Jésus. Confions notre pays que tu nous as donné, ces pays Congo, ces beaux pays. Toshamateso, Toshamatatizo, Toshaluku, Toshaubaguzi, Toshavita Yesu. Leta salama mwinchi yetu ya Kongo. Leta kimya mwinchi yetu ya Kongo. Leta salama na mkazi yote ya Kongo Mungu. Atumetumia kusema kwa mwinchi yake ulimpatia. Jehova tunaacha nchi mikono yako Kristo. Acha mkono yako isikilize nchi yetu. Acha mkono yako kwa juu ya Kongo. Ndio nchi moja tulitupatia Baba. Utusaidie tuishi katika salama. Ni katika jina la Yesu Kristo. Leta umoja, leta amani kwa uwezo wa jina la Yesu.
Merci beaucoup, maman Massali. 3 jours de prière, Zamba Pambola Bino, Asali Nabino Makasi, Yemisawa Zampe Beni, Lelo Zamba Pambolio. Est-ce que ça, maman, pourquoi il y a mis Zamba Pambolio? Asali Mabete la Yema Beko la Souda. C'est le Malikolo, non pas mon ailleurs. Baonyo Swafandi, la Poiko Telema, non pas mon abino, non mon aloko, Kolo Yesu, non pas mon imanayo, Tikalo Moko na Yamosa, Pepa mon amoko na moko, Tamona moko na moko, Patela Mango, Sampe, Pesama Mola comportement ya bien, caractère ya bien, na wafaye, na bisika nyonso alisala basosala tambola na batei tambola na moderatrice tambola na bayempi tambola na eglise mobimba pei na biso toposi ya gora na loboko na yo puissance na elemo sampe esala bikamwa posampe na yo esala ya minene tikala moko na yo ekosa moko na moko bamakosonga basonga na kimia guyana yo sampe parce que ça n'est jamais permis qu'ici. Amen. Que cela